Si Kristo mismo mao ang manluluwas sa simbahan nga mao iyang lawas. Dili mga simbahan ha, kasimbahan nga mao iyang lawas. Moabot ang Antikristo. Maayong adlaw mga kaigsunan ko ni Kristo. Yo, napuyatagaan karon og reaksyon post ni Pastor founder no, katong pastora ba nga nagsangyaw ba nga ang founder sa Simbahang Katoliko mao si Pope Francis. Kasi ang siya nga pastora mao si Pastor Mary Jane Lanugan. Tud pa niya po siya kang bago dili maka-imperno kung mubiya ka sa simbahan nga wala ka kasabot. Unsa maka pa-imperno kung dili si Kristo imuhang pundasyon sa pagtuo o nagpadayon ka sa pagpakasala. Kani nga po siya magsuon, nag-auhag ni nga okay ra mubiya ka sa imong simbahan. Ya, sa kuhay na sila pagtulunan kay ang lara pa una Biblia lang ang tuuhan. Di mo takabasaan ni sa pagkapitulo bersikulo. Takabasa na ni mo igsuon. Yara ni nga interpretasyon. Kani nag-awhag usap ni siya nga sa mga Katoliko nga biya mo, indirect way of kuan ba, attacking sa simbahan. Unihan. Ya. Kung saan naman tayo mo sa aming pastor, atong i-prove mo ba nga ba atong labay adlaw ga sulti ko nga dapat i-prove to nimo imong wali nga si Pope Francis ang founder sa Simbahang Katoliko. Kay kung dili ka prove ni adto, baka kunhong ka. Dayon, gaman iyang post niya magso dahang miriak. Dahang miriak ba kay kita ba siya ni og kana uban bash niya. Kaya after pila ka minuto nagpusapot siya. Mo na yung post. So. Asa man mabasa kung mabalhin og relihiyon maka-imperno base na ay makahatag verse. O tanawa, murag iyan na pong gibali. Palin-palin na po mga igsuon. Una katong po si primero wala gina sa Bible kita kabasa na sa verse mga igsuon. Apan kaning mga Bible alone lang wala kuno sa Bible, wala sa verse, tilituhan, apan nagsangyaw si mo ning pastor, nagsangyaw pud siya og wala pud sa verse, kapitulo bersikulo. Apan kung tan-awon Biblia mo igsuon, tanawon mo na to ha. Ang Episo 5:23 kay ang bana mao ang ulo sa iyang asawa, ingon nga si Kristo mao'y ulo sa simbahan. O si Kristo mismo mao ang mangluluwa sa simbahan nga mao ang iyang lawas. Di ba? Si Kristo mismo mao ang mangluluwa sa simbahan nga mao iyang lawas. Dili mga simbahan ha, kasimbahan nga mao iyang lawas. So kung kana nga pamulo ni Kristo, ato na mao butang sa tunhona nga wow, si Kristo gid maluwas siyang simbahan nga mao iyang lawas. And then abutanan niya naba ko ni verse may perno ka kung bulag ka sa atong ginya kang bag-o kadahang miriak ini siya asa man nabasang kung mobalhin og laing og relihiyon maka-imperno base na ay makahatag verse. Oh wow, magsuon kung tanahon diya sa 1 Juan 2:19 sa Biblia sa Kristiyano Katilingban. Kung sabi gisulti din Kato itong si San Juan, siyempre sakop rin siya sa pundo kagito ko ni Kristo. Kauban niya mga apostoles. Niya, ang samay niya pahimangno sa mga mubulag silang pundok. Yang gitawag og Antikristo. Yung komunitang Antikristo, dili gina sila maluwas kay makaawan na ni Kristo. So, kung tanawon ang 1 Juan 2:19 mga igsoon, usa may kasulti dire ingon ha atong tanawon ang 1 Juan 2:19 nag-ingon dire ato isugod 18 nag-ingon hinigugma ko mga anak katapusan ning oras ipahibawo mo nga moabot ang Antikristo may daghan ang mga Antikristo nga nagngamot busa masayod ta nga mauni ang katapusang oras.
nanggawa sila sa atong pundok, Hinuon dili sila atong sakop. Kung sakop pa, makabilin unta sila uban kanato. Tataw kaayo nga dili ang tanan kauban sakop. Tanawa. So aning bulag sa pundok nga kauban si San Juan, gitawag nila og Antikristo. Ya kani nga pundok mo ni Kristo diya sa Episo 5:23 ingon niya nga siya ang magluluwas sa simbahan nga mao yung lawas. Tinaw kay magsuon. Nya ang sa may gisulti diya sa Tito 3:10. Sa kani gyapon nga Bible magsuon sa Biblia sa Kristiyanong katilingban kaning Biblia nag-ingon. Matut pa sa Tito 3:10 nagkanayon, no? Kung may mo pasiugdag mga sikta sa simbahan, pasiran ni siya sa mga kausa o unya sa makaduha. Kung magpadayon siya, pahilayo niya. So, nag-remind ani si sa Tito 3:10 na kung doon ay magpasiugdag og sikta din sa iyong simbahan, kay mangnuoy siya sa makaduha, makausa makaduha, apan kung siya pato, pahilayo kaniya. At tanawa magsuon. Sumaw ning i-prove ni nga sa Mateo 24:4 o Mateo 24:24 nga si Kristo iyang pinugnuan ganyan mga apostoles, pagbantay kamo kay manungha ang mga mini nga mga propeta, nidaghan unya ang malimbungan nila. So kaning gipost ni Pastor Merigin Lanugan na mga pa na tamo igsuon kay kung natanaw mong god sila mga tinukod agad sila og tao. Apan sa ako nakita bitaw mga igsoon sa mga post ni Pastor Merigin Lanugan na tinikomment nga kanili siya sa una di ay Katoliko din siya sa una. Nihawa siya sa Katoliko. Muna sa may siya vlog nga dili importante ang relihiyon. Ako ito nakita ang nihawa siya sa simbahan Katoliko. Of course kay para namong mga laiko sa Katoliko. Wala may mga sweldo. Apan siya, ning bulag siya, naghimo siya giingog galing sikta kay para ang love offering sa ilang church service o sa 10% siya mga sakop ato padung siya ha. Manigil nagwali sa maing pangita, di ba? Sa mo na nga gabantay ta mga igsoon, sikta ha nga pahimangnuan gayud mga igsoon. Hinaut ko nga nasabtan gamay o katong nag-react sa iyang text post ni Pastora, malamdagan mo. Kaya itong tumutuyan ni Migsoon, mulutaw ang kamaturan, kaya kamaturan ng kata na itong kagawasan. Salamat o God bless.